Luto tayo ng ginisang ampalaya. Yan, inuna ko yung sibuyas. Halaluin lang natin. Sunod ko na yung kamatis. Yan. Ginisang ampalaya. Alright. Ayan. Ayan. Papalayo lang natin yan. Halaluin lang natin. Ayan. Maya sundan natin yung ampalaya dyan. Ayan na guys. Mamulang-mula na yung kamatis. Maya ilagay na natin yung ampalaya. Ayan. Ito po yung ampalaya. Ayan. Lalagay ko na po siya. Ampalaya ginisa. Laloy lang natin. Ito yung itlog guys. Yan ang isusunod ko na. Ito na yung ampalaya. Yummy. Sarap. Alam nyo guys, paborito ko talaga itong ampalaya. Tapos maraming itlog. Naku po, mapapadami ka talaga ng kain pag ganito. Yan, maya lang po ilalagay natin yung itlog. Yan, lagay ko na yung itlog. Sarap. Halo-haloy lang natin. Guys, maluluto na siya. Maya papatayin na po natin yan. Yan. Konting halo pa po. Yummy. Alright. Tapos po subscribe na lang po yung aking YouTube channel. Salamat po. Salamat po sa mga nanonood. Salamat po.